केही गलत छ, something is wrong. केही गलत छ, something is wrong. यसबाट टाढा रहनुहोस्, stay away from this. यसबाट टाढा रहनुहोस्, stay away from this. के तिमीले मलाई पढाउन सक्छौ? Can you teach me? के तिमीले मलाई पढाउन सक्छौ? Can you teach me? ऊ धेरै बोल्दैन. He doesn't talk much. ऊ धेरै बोल्दैन. He doesn't talk much. खाना चिसो हुँदैछ. Food is getting cold. खाना चिसो हुँदैछ. Food is getting cold. त्यसको बारेमा बिर्सनुहोस्. Forget about that. त्यसको बारेमा बिर्सनुहोस्. Forget about that. मैले त्यस्तो कहिले सोचिन. I never thought so. मैले त्यस्तो कहिले सोचिन. I never thought so. कोठामा कोही छैन. There is nobody in the room. कोठामा कोही छैन. There is nobody in the room. के तपाईं यो काम गर्न सक्नुहुन्छ? Can you do this job? के तपाईं यो काम गर्न सक्नुहुन्छ? Can you do this job? मलाई अरु केही चाहिँदैन. I don't want anything else. मलाई अरु केही चाहिँदैन. I don't want anything else. मलाई गलत नठान्नुहोस्. Don't get me wrong. मलाई गलत नठान्नुहोस्. Don't get me wrong. ऊ घरमा एक्लै छ. He is alone at home. ऊ घरमा एक्लै छ. He is alone at home. तपाईं यसलाई कसरी भन्नुहुन्छ? How do you say it? तपाईं यसलाई कसरी भन्नुहुन्छ? How do you say it? मैले मेरो काम गरे. I did my work. मैले मेरो काम गरे. I did my work. ऊ चाँडै घर फर्किनेछ. He will return home soon. ऊ चाँडै घर फर्किनेछ. He will return home soon. कसको फोन बजिरहेको छ? Whose phone is ringing? कसको फोन बजिरहेको छ? Whose phone is ringing? म भोलि आउनेछु. I will come tomorrow. म भोलि आउनेछु. I will come tomorrow. मेरो झोला कहाँ छ? Where is my bag? मेरो झोला कहाँ छ? Where is my bag? बाहिर नजानुहोस्. Don't go out. बाहिर नजानुहोस्. Don't go out. चिया तयार छ. Tea is ready. चिया तयार छ. Tea is ready. मैले तिमीबाट यो अपेक्षा गरेको थिइन. I didn't expect it from you. मैले तिमीबाट यो अपेक्षा गरेको थिइन. I didn't expect it from you. यो मेरो पहिलो प्रयास हो. This is my first attempt. यो मेरो पहिलो प्रयास हो. This is my first attempt. यो नराम्रो विचार होइन. It's not a bad idea. यो नराम्रो विचार होइन. It's not a bad idea. मलाई सल्लाह नदिनुहोस्. Don't give me advice. मलाई सल्लाह नदिनुहोस्. Don't give me advice. आज बिदा हो. Today is a holiday. आज बिदा हो. Today is a holiday. औषधि धेरै तितो छ. The medicine is very bitter. औषधि धेरै तितो छ. The medicine is very bitter. उसको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्. Don't worry about him. उसको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्. Don't worry about him. उसले मलाई मूर्ख बनाइरहेको छ. He is making me a fool. उसले मलाई मूर्ख बनाइरहेको छ. He is making me a fool. कसलाई जवाफ थाहा छ? Who knows the answer? कसलाई जवाफ थाहा छ? Who knows the answer? मलाई तयार हुन दिनुहोस्. Let me get ready. मलाई तयार हुन दिनुहोस्. Let me get ready.
के तपाईलाई हिउँ मन पर्छ? डु यु लाइक स्नो? के तपाईलाई हिउँ मन पर्छ? डु यु लाइक स्नो? कृपया त्यो फेरि गर्नुहोस्. प्लिज डु द्याट अगेन. कृपया त्यो फेरि गर्नुहोस्. प्लिज डु द्याट अगेन. ऊ मभन्दा छिटो दौडन्छ. He runs faster than me. ऊ मभन्दा छिटो दौडन्छ. He runs faster than me. त्यो मेरो लागि कठिन थियो. That was tough for me. त्यो मेरो लागि कठिन थियो. That was tough for me. उहाँ धेरै बलियो हुनुहुन्छ. He is very strong. उहाँ धेरै बलियो हुनुहुन्छ. He is very strong. म केही खान खोज्दैछु. I am looking for something to eat. म केही खान खोज्दैछु. I am looking for something to eat. मलाई यसबारे केही थाहा छैन. I don't know anything about this. मलाई यसबारे केही थाहा छैन. I don't know anything about this. तपाई किन डाक्टर बन्न चाहनुहुन्छ? Why do you want to become a doctor? तपाई किन डाक्टर बन्न चाहनुहुन्छ? Why do you want to become a doctor? यो राम्रो विचार हो. This is a good idea. यो राम्रो विचार हो. This is a good idea. आजको लागि यति हो. That's all for today. आजको लागि यति हो. That's all for today.